बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों, तमाम बीमारियों, तमाम हाजतें जो आज तक पूरी नहीं हुई और अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी है तो उसके लिए ये वजीफ़ा बड़ा मुजर्रब है। ये एक ख़ास सूरत का वजीफ़ा है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सूरत अपने रब से उस बंदे के लिए झगड़ा करती है जो इसे पढ़ता है, यानी ये रब से मुजादला करती है। रब को कहती है कि ए रब्बुल आलमीन, इसकी परेशानियों को दूर कर दे, इसकी मुश्किलात को हल कर दे, क्योंकि ये मुझे पढ़ने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, अगर घर में फ़क्र व फाका है, तंग दस्ती है, तब भी आप इस सूरा मुबारका को पढ़िए। अगर कोई परेशानी है, कोई मसला आन खड़ा हुआ है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, उसको मुमकिन बनाने के लिए आप इस सूरत को ज़रूर पढ़िएगा। 30 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत नहायत ही मुख्तसर है, सिर्फ़ 2 रुकू हैं इसके। इस सूरत के बारे में रवायात में आता है कि जो कोई इसे एक बार पढ़ ले तो महीना पूरा उसके रिज़्क़ में बरकत रहेगी। जो कोई इसे 12 बार पढ़ ले तो पूरा साल उसके घर में बरकत रहेगी, उसके रिज़्क़ में बरकत रहेगी और रिज़्क़ की तंगी से वो महफूज रहेगा। जब भी नए महीने का चांद निकले तो चांद को देखने के बाद एक बार इस सूरत मुबारक को पढ़ लें, इस मुक़द्दस सूरा को पढ़ लें, इंशाअल्लाह पूरा महीना तंगदस्ती से महफूज रहेंगे, रिज़्क़ की फरावानी होगी और घर में खुशहाली रहेगी। आपने हर महीने के चांद को देखकर इस सूरत को एक बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें रहेंगी, रहमतें रहेंगी। चूँकि इस्लामी साल का इख्तिताम हो रहा है, नया इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू हो रहा है, तो मुहर्रम का चाँद देखते ही आप इस सूरत को एक बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें, रहमतें और अल्लाह का फजल व करम होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि कुछ सहाबी सफ़र पर जा रहे थे। एक जगह पर उन्होंने पड़ाव किया, उन्हें मालूम नहीं था कि उनके करीब ही कोई कब्र है। रात को जब सोने लगे तो क्या सुनते हैं कि उस कब्र से इस सूरत को पढ़ने की आवाज़ आ रही है। कुछ सहाबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूरत बंदे की ज़िंदगी में भी उसकी हिफाजत करती है और कब्र में भी उसकी हिफाजत करती है। एक और हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं तुझे एक ऐसा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ, इस तोहफ़े को तुमने अपने घर वालों को जाकर देना है, अपने पड़ोसियों को देना है, और ये तोहफ़ा ऐसा है जो तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, और ये तोहफ़ा तुम्हारे घर में आसानियाँ लाएगा, खुशहाली लाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत के बारे में इब्न अब्बास को बताया। प्यारे दोस्तों, वो सूरत सूरतुल मुल्क है जो कि 29वें पारे में मौजूद है, यानी 29वां पारा यहाँ से शुरू होता है। इस सूरत के आगाज़ से ही 29वें पारे का आगाज़ होता है। 30 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत नहायत ही मुख्तसर है, 2 रुकू हैं इसके। आपने इस सूरत को मुहर्रम का चाँद देखकर एक मरतबा पढ़ना है और उसके बाद अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ करनी है, या फिर परेशानियों से निजात के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, परेशानियां ख़त्म होंगी और पूरा महीना रोज़ी में बरकत रहेगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा और वुसअत पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा कुरान में एक सूरत ऐसी है जिसकी 30 आयतें हैं। इसने एक शख्स की सिफारिश की यहाँ तक कि वो बख्श दिया गया। फिर फरमाया कि वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। एक दूसरे मकाम पर
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی سوتے نہ تھے۔ اس سورت کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اگر اس کو پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ سورت ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو یہ ادھر ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ سورت کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ سورت بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو یہ سورت اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ دیر مت کر، یا اللہ میرے پڑھنے والے کو جلد از جلد بخش دے۔ یہ سورت پھر جنت میں جاتی ہے، وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے اپنے پڑھنے والے سے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے، تکیے لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں ہر رات سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں ہر رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں ہر رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے، راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور عذاب سے اپنے پڑھنے والے کو بچاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہر ماہ کا چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا پورا مہینہ سختیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کی 30 آیتیں ہیں اور 30 دنوں کے لیے کافی ہیں، اور یہ بات تفسیر روح المعانی میں موجود ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتوں کے ذمے ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سونے سے پہلے اسے پڑھے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 30 درجات بھی بلند کیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر ہی دم لیتی ہے۔ پیارے دوستو، سورہ ملک کی فضیلت، سورہ ملک کے فوائد اور اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اگر ہمارے بتانے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔